الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے. خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی. خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی. مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، اسٹیج پر موجود علماء کرام، خطباء عظام، معززین علاقہ، اور میرے دائیں طرف تشریف فرما حفاظ کرام کہ جن کے سینوں کو رب نے اپنے قرآن کے لیے پسند کر لیا، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ اگر یہ کرسی اور یہ ہار ان کے استاد محترم کے گلے میں پہنا کر ان کو بھی یہاں اگر اسٹیج پر زینت بنایا جائے کہ جن کی محنت سے ان کو الف لام کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے قرآن ان کے سینے میں بسا دیا ہے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، میں نے قرآن پاک کی 3 آیات کا حصہ تلاوت کیا اور 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے خالق لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سچ کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ سامعین ذی وقار، ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھلائی کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فلاں شخص پہلے اپنے سر پر تگاری اٹھاتا تھا، آج اس کے اپنے گھر میں اس کے پاس 4 ملازمین ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اس کی بازو پکڑتا ہے کہ جس کے پاس پہلے 1 گاڑی ہو، آج اس کا گاڑیوں کا شو روم بن جائے۔ ہمارے ہاں بھلائی کا مطلب رب ذوالجلال کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب باپ نے محنت شروع کی تو اس کے پاس محنت کرنے کے لیے 1 کنال تھی، لیکن باپ جب اپنے بڑھاپے میں پہنچا تو اس نے اپنے اولاد کے لیے 20 ایکڑ کی جگہ بنا لی ہے۔ ہمارے ہاں بھلائی کا تصور والد اپنے بیٹے سے یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بچپن میں پالا، پالنے کے بعد میں نے اس کو جوانی تک پہنچایا، اب والد 40 سال کا ہو چکا ہے،
اور والد بھلائی کا تعلق یہ رکھ رہا ہے کہ اب بیٹے کو چاہیے کہ وہ رات کے میرے پاؤں بھی دبائے اور دن کو میرا ذریعہ معاش کمانے میں میرے ساتھ تعاون بھی کرے۔ اب والد اپنے بیٹے سے یہ بھلائی چاہ رہا ہے اور بیٹے اپنے والد سے اس عمر میں یہ بھلائی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم 15 سال کی عمر پر پہنچ جائیں تو والد کو ضروری ہے کہ وہ میرے لیے سائیکل کا انتظام کرے۔ یہ والد کی بھلائی میرے ساتھ ہے۔ بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں 20-22 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں تو والد کی بھلائی میرے ساتھ یہ ہے کہ اب وہ میرے لیے ایک نیا موٹر سائیکل کا انتظام کرے، کیونکہ والد میرے ساتھ بھلائی اسی طرح سے کر سکتا ہے۔ یا کچھ اولاد اپنے والدین سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہم جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں، والد ہمارے ساتھ یہ بھلائی کرے کہ ہمارا نکاح کروا دے، لیکن چند ہی وہ مسلمان گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کے بچے 25 سال 20 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور وہ والد کو کہتے ہیں کہ ابا میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے کہ سینے میں قرآن کو سجا دیا ہے، اور سینے میں قرآن کو سجانے کے بعد ابا صرف قرآن کو سجایا نہیں بلکہ قرآن کی تفاسیر کو میں نے سبکن پڑھ لیا ہے۔ پھر صرف پڑھا نہیں، میں نے قرآن کی آیتوں کے شان نزول کو بھی سمجھا، میں نے نص کو بھی سمجھا، میں نے نص قطعی کو بھی سمجھا۔ سمجھنے کے بعد آج میرے اساتذہ کرام نے میرے سر پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، ابا میں نے آپ سے بھلائی کی، آپ نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا، میں نے آپ سے بھلائی کی، آپ چاہتے تو مجھ سے ہزاروں روپے کموا سکتے تھے، آپ چاہتے تو مجھے مزدوری سکھاتے۔ 3 ماہ مزدوری سیکھنے کے بعد میں بھی گھر میں دہاڑی کا 1000 لے کے آتا، گھر کے راشن کا ذمہ میرے اوپر بھی ہو جاتا، لیکن ابا آپ نے مجھے بھلائی کے ارادے سے مدرسے میں بھیجا۔ اب مدرسے میں جا کر میں نے دین کو سیکھا، مجھے پتہ کوئی نہیں تھا کہ با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں، لیکن استادوں نے بھلائی مجھ سے کی کہ مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ جو سیدھی لائن ہے اس کو الف کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہ جو گولائی میں لکھا گیا ہے اس کو جیم کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ الف سے اللہ بنتا ہے، مجھے بتایا گیا بسم اللہ کی ابتدا با سے ہوتی ہے، مجھے بتایا گیا کہ الفاظ کا تلفظ کیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ قرآن پہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ پڑھتے رہنا ہے، کہاں پہ غنہ کرنا ہے، کہاں پہ لفظ کو مدوں کے حساب سے لمبا کرنا ہے۔ اے والد آپ نے مجھ سے بھلائی کی، مجھے مدرسے میں بھیجا، اساتذہ کرام نے آپ کے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے مجھے قرآن کے الف سے لے کر جس الف کو میں جانتا نہ تھا، میں بچپن کے عالم میں استاد میری انگلی پکڑ کے کہتا بتا اس میں با کہاں لکھا ہے، میں کبھی انگلی آگے کر دیتا کبھی پیچھے کر دیتا، استاد شفقت سے میری انگلی کو پکڑتا، پھر کہتا بیٹا با یہاں نہیں یہاں پر ہے، مجھے بتاتا بیٹا الف یہاں پہ لکھا ہے، میں نے اس الف کو سیکھا، الف کو سیکھنے کے بعد میرا سبق شروع ہو گیا، آخر کار میں الف لام میم تک پہنچ گیا۔ ابا میرے استادوں نے میرے ساتھ احسان کیا، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا، استادوں نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے جس قرآن کے معنی کا نہ پتا تھا اب مجھے پتا ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی، اب مجھے پتا ہے جب قرآن اترا تھا جبرائیل کیسے آئے تھے، اب مجھے پتا ہے جبرائیل نے اپنی اصل شکل کب رسول اللہ کو دکھائی تھی، اب مجھے پتا ہے کہ دین کے لیے ضروری کیا ہے، اب مجھے پتا ہے کلمہ کس کو کہتے ہیں، اب مجھے پتا ہے لا الہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے بھلائی اپنی اولاد سے کی تھی، آپ سمجھتے رہے کہ آپ نے بھلائی اولاد سے کر دی ہے، آپ کا ذمہ ختم ہو چکا، استادوں نے اپنا ذمہ شروع کر دیا ہے۔ ہائے
आपकी भलाई बाद में होगी, उस्तादों की भलाई बाद में होगी। अगर भलाई की थी सबसे पहले माँ के पेट में 4 महीने का बच्चा था, रूह डाल दी गई थी, हड्डियां बना दी गई थी, गोश्त चढ़ा दिया गया था। अगर भलाई की थी रब्बुल आलमीन ने की थी, अगर भलाई की थी अर्शों वाले रब ने की थी, रब ने तकदीर में लिख दिया था इस बच्चे के लिए भलाई है, बेहतरी है। रब्बा भलाई क्या है, बेहतरी क्या है? मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दुनिया के धंधों में नहीं बल्कि अपने दीन के लिए कबूल कर लेता है। आप समझेंगे कि आपने भलाई की, नहीं 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 नहीं, आपने भलाई की नहीं, ये रब ने भलाई की। असातिज़ा इकराम के दिल में शैतान ये बात डाल दे कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने एक हाफिज बना लिया, आप जन्नत पक्की। नहीं भाई, आप भी जब अभी पैदा ना हुए थे तो रब ने भलाई की थी, और आपके मुकद्दर में अल्लाह ने ये लिख दिया कि अल्लाह ने आपसे भलाई करनी है। और रब्बा भलाई है क्या? भलाई ये है कि मैं इनको अपने जात का तारुफ के मुतालिक दीन सिखाऊंगा। भलाई ये है कि इनको खत्मे नबुव्वत के मुतालिक सिखाऊंगा। भलाई ये है कि इनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुतालिक सिखाऊंगा। भलाई ये है कि इनको हुजूर के असहाब के मुतालिक इल्म सिखवाऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मुआविया रिवायत फरमाते हैं, मै युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया व इन्नमा अना कासिमुन। और ये जो भलाई अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है, इस भलाई को तकसीम करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। व इन्नमा अना कासिमुन, और मैं इस भलाई को तकसीम करने वाला हूं। वल्लाहु युती, और अल्लाह इस भलाई को अता करने वाले। सामईन सी वकार, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे जो यहां पर बैठे हैं। आप कायदा पढ़ने वाले बच्चों को देखें, जब वो पहले दिन मदरसे में आकर सिर्फ एक कोने में बैठ के रो रहा होता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो सिर्फ इस चीज के इंतजार में होता है कि दोपहर के 11 कब बजेंगे। वो सिर्फ इस चीज के इंतजार में होता है कि असर की अजानें कब होंगी। वो इस चीज के इंतजार में होता है कि ईशा की अजान कब होगी और मेरा वालिद मोटरसाइकिल पे, ये साइकिल पे मुझे लेने के लिए आएगा। वो दिन गुजरते गए, वो बच्चों के आंसू थे कि दिल न लग रहा था, लेकिन मेरा खुदा भी तो है जो देख रहा था अर्शों पे बैठा हुआ कि ये बच्चा रो रहा है। इस बच्चे को पता कोई नहीं कि आगे इसके मुकद्दर में अल्लाह ने कितनी खैर लिख दी है। वक्त चलता गया, असातिज़ा इकराम के दिल में मोहब्बत पैदा होती गई, माँ बाप का दिल बड़ा होता गया। अल्लाह ये वक्त ले आया, आज बच्चों के चेहरों पे अगरचे दाढ़ी आ गई, बाप ने हौसला न छोड़ा। बच्चों की उम्र बढ़ गई, बाप ने हौसला न छोड़ा। बच्चा छोटा था, परेशान रहा कि वापसी आएगा, रात के अंधेरे में पहुंचेगा कैसे, परवाह न की। वजह क्या है? रब का दीन चाहता था। वजह क्या है? मोहम्मद का फरमान चाहता था। वजह क्या है? अलिफ लाम मीम सिखाना चाहता था। वजह क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की आयत सिखाना चाहता था। वजह क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आयत सिखाना चाहता था। वजह क्या है? रब के नबी पे जो कुरान उतरा सिखाना चाहता था। दिन बदलते गए, रातों को उठना बदलता गया, दिन को जागना बदलता गया, लंबी रातों से छोटी रातें होती गई, सख्तियों से नरमियां होती गई। आज अल्लाह ने इस सीने में कुरान रख दिया। कई सारे लड़के होंगे आपके साथ जो आए और भाग गए, वो भी इसी उम्र में है जितनी आपकी है। आपकी भी उतनी उम्र है, दिन उनके भी गुजर गए, दिन आपके भी गुजर जा रहे हैं। दिन उनके भी गुजर गए, दिन आपके भी गुजर जाने हैं। दिन उनके भी गुजर गए जाए जो रोटियां खाते रहे, दिन हक नवाज के भी गुजर गए।
दिन उनके भी गुजर गए जो अपनी वजारतों के लिए हक नवाज को पकड़वाते रहे। दिन उनके भी गुजर गए जो आजम तारक को उल्टा लटका के मारते रहे। ऐ रब्बा गवाह रहिएगा, मार खाई थी तब भी एक ऐलान था, आज भी एक ऐलान है, बिलाल की इज्जत पे सौदा नहीं किया जाएगा। दिन गुजर जाएंगे, दिन गुजर ही जाने हैं। जो भूखा रहा उसके भी दिन गुजर गए, जिसने ज्यादा खाकर अपने मैदे को खराब किया उसका भी दिन गुजर गया। जो 40 दिन भूखा प्यासा रहा दिन उसके भी गुजर गए थे। जिसने अपनी जान अपने बच्चों के समेत दे दी दिन उसके भी गुजर गए, गुजर हमारे भी जाएंगे। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से भलाई का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दीन का फहम अता फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दीन के साथ लगाव अता फरमा देते हैं। दिन बदलते रहते हैं। लोग ये कहते हैं ये खाएगा कहां से, लोग ये कहते हैं ये करेगा क्या, लोग ये कहते हैं इसका बनेगा क्या। अल्लाह ने दिनों को बदलना है। अल्लाह के नबी के ऊपर जो हालात आए उतने मुझ पर नहीं आए। अल्लाह के नबी में के घर में जितने दिन चूल्हा नहीं जला उतने दिन मेरे घर में चूल्हा जलता रहा। अल्लाह के नबी पर जितना फाका आया मुझ पे उतना फाका नहीं आया। अल्लाह के नबी पर जो तशद्दुद हुआ मुझ पे उतना तशद्दुद नहीं हुआ। अगर रब के दीन के लिए मेरा नबी कुर्बानी दे सकता है, अगर रब दीन के लिए मेरा नबी अपने आप को जिहाद के लिए पेश कर सकता है, तलवार उठा सकता है, पत्थर खा सकता है, ओहद में जा सकता है, मैं वादा करता हूं मैं अपने नबी के लिए जान दे सकता हूं। अगर मेरे नबी ने रब के दीन के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की तो मेरी जान कीमती कोई नहीं। अगर रब ने अपने नबी के इम्तिहान लिए और असहाब के इम्तिहान लिए और इम्तिहानों में सख्तियां आई तो दिन हमारे भी गुजर जाएंगे। आखिर कौन हमें हजरत खब्बाब की तरह पीटेगा, आखिर कौन हमें बिलाल की तरह अंगारों पे लटाएगा। हाय आज के दौर में अगर आप में समझ ना हो कि किस तरह कमर की चमड़ी से आग बुझा करती थी, आओ कभी आओ मैं आपको पकवान पे ले जाऊं। वो पकवान वाला क्या करता है, वो गोश्त के टुकड़े को लेता है, उसको जाली में रखता है, जाली में रखने के बाद उसको अंगारों पे रख देता है। आप अपनी लज्जत के लिए उसको बारबेक्यू कहते होंगे, आप अपनी लज्जत के लिए उसको और नाम देते होंगे। मैं ये देखता हूं कि गोश्त के अंदर से जब उसकी चमड़ी पिघल रही होती है, गोश्त के अंदर से जब उसकी चर्बी पिघल कर अंगारों को बुझा रही होती है, आज ये अंगारे बुझ रहे हैं। एक हलाल जानवर के गोश्त से अंगारे वो भी बुझे थे जो खब्बाब की चमड़ी से थे, अंगारे वो भी बुझे थे जो बिलाल की चमड़ी से थे। ऐ बिलाल आपने अपने जिगर का खून दे दिया, मोहम्मद से वफा करते रहे। ऐ खब्बाब आप झूल गए, मोहम्मद से वफा करते रहे। ऐ अबू बकर सिद्दीक आपने मोहम्मद के लिए अपने आप को पेश कर दिया। ऐ आयशा आपके दुपट्टे से वादा है, ऐ अबू बकर आपकी रूह से वादा है, ऐ गुंबद खजरा के वकील ऐ उमर आपकी रूह से वादा है। जिस्म रहे न रहे, औलाद रहे न रहे, चमड़ी रहे न रहे, बाप रहे न रहे, ताया रहे न रहे, दो तायाजाद भाई शहीद हो जाए तब भी 10,000 का लाशा हो तब भी अपनी जिंदगी हो तब भी आयशा के दुपट्टे का दिफा करते रहेंगे, हफ्सा के दुपट्टे का दिफा करते रहेंगे, आखिरी कतरा होगा तब भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर,
कसम, अल्लाह की कसम, सहाबा की जान से ज्यादा कीमती हमारी जान नहीं। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून से ज्यादा कीमती हमारा खून नहीं। करबला में हुसैन के खून के एक कतरे से ज्यादा कीमती हमारी जान नहीं। अगर उन्होंने मोहम्मद का दीन बचाने के लिए, अगर जंगे यमामा में सहाबा ने अपनी गर्दने खत्म नबूवत को बचाने के लिए पेश कर दी, तो हम भी इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर अकाबिर ने, अगर मौलाना फजलुर रहमान ने, मौलाना अहमद लुधियानवी ने, उलमाए देवबंद ने पुकारा बात खत्म नबूवत की हो, तब भी आएंगे। बात सहाबाए कराम की इज्जत की हो, तब भी आएंगे। बात अहले सुन्नत की इज्जत की हो, तब भी आएंगे। बात मदारिस की हो, तब भी आएंगे इंशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने कुर्बानी के लिए हमारे घर को चुना, वरना घर और भी थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने कुर्बानी के लिए हमारे ताया के घर से 3 लोगों को चुना। हमारे ताया शहीद हो गए, उनके 2 बेटे शहीद हो गए कराची में, कोई परवाह नहीं, क्योंकि अबू बकर की इज्जत से ज्यादा कीमती हमारी जान नहीं है। अगर आजम तारक पर 13 हमले हुए, 13 हमले पर जिस्म के 110 जख्म अगर लग गए, कोई मसाला नहीं। अगर जिस्म पर जख्म आजम तारक के लगे हैं, कीमती नहीं है। अगर नबी का जिस्म ताइफ में पत्थरों की जीनत बन सकता है, अगर नबी के जिस्म पर पत्थर मारे जा सकते हैं, ओहद में मेरे नबी के दंदान शहीद हो सकते हैं, मेरे नबी के रुखसार शहीद हो सकते हैं, परवाह कोई नहीं। नबी का दिफा करते रहेंगे, आखिरी बच्चे तक करते रहेंगे। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लामा इकबाल ने अपने नौजवानों से जो कहा, वो मैं आपसे कह के इजाजत चाहता हूं। अल्लामा इकबाल अपने नौजवान से कह रहे हैं, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरासे पिदर क्यों कर हो। इसमें इकबाल फरमा रहे हैं कि अगर बाप की 4 कनालों पर आपको विरासत की तकसीम पर नजर है, तो फिर बाप ने जो इल्म छोड़ा था, अगर उसकी अहमियत नहीं, तो घर में आने वाले 2 मरलों की भी अहमियत नहीं। अगर बाप ने जो नजरिया छोड़ा था, उस पर नजर कोई नहीं, तो फिर 4 मरलों की भी हैसियत कोई नहीं। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासिवा अल्लाह के आग है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आजम तारक जो कहता कहता इस दुनिया से चला गया, आज भी अपनी कब्र की सराहने पर हमारे लिए पैगाम लिख दिया है। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ। अगर हक नवाज 38 साल की उम्र में चला गया, कोई गम नहीं। अगर इसारुल कासमी 26 साल की उम्र में चला गया, कोई गम नहीं। अगर ज़ियाउर रहमान 40 साल की उम्र में
में चला गया, कोई गम नहीं। अगर आजम तारिक 45 साल की उम्र में चला गया, कोई गम नहीं। अगर गाजी हक नवाज जवानी में फांसी के फंदे पे झूल गया, कोई गम नहीं। बात यही है, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशअले जला के जिए। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ऐ जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।